हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज आपने जे पॉइंटनी चर्चा करवाना है ये चैप्टरનું नाम है सरेराश। बराबर, एने आपने एवरेज तरीके पण ओळखीए छे, मध्यक तरीके पण ओळखीए छे अने सरासरी तरीके पण ओळखीए छे। बराबर, तो चलो मित्रों आपने स्टार्ट करिए। गुणांकोનો सरेराश। बराबर, हवे गुणांक एटले शुं ए आपने सौप्रथम समजવું जरूरी है। बराबर, तो गुणांक एटले कोईपण संख्याना घडियाना रूपमां जोवा मळे संख्या। दाखला तरीके आपने जोईए तो जो मित्रों गुणांक एटले कोईपण घडियाना स्वरूपमां आपने संख्या आपेली होय सरेराश शोधवा माटे। दाखला तरीके आपने 5 जोईए तो 5 ना घडियो आपने जोईए तो 5 दू 10, बराबर, 5 तारी 15, 5 चौक 20, 5 पाछू 25, बराबर। आ रीतना रकम आपेली होय अने अहींया लखेલું होय के सरेराश शोधो। बराबर, तो जो मित्रों आवी रकम होय तो आने गुणांकना रूपमां आपने जोईए छे। जो 5 ना घडियामां आवशे, जो दरेकमां केटલું अंतर हशे 5 5 નું हशे। बराबर, सरखું अंतर जोवा मळशे। एटले आ दाखला आपने गणवामां बहु ज सरळता रहेशे। बराबर, सौप्रथम रकम वांचे। जो अहींया 2 ना प्रथम 5 गुणांकનો सरेराश एटले तो जो मित्रों आपने 2 નો घडियो आपने 5 सुधी बोलवानो छे। बराबर, 2 दू 4, 2 तरी 6, 2 चौक 8, 2 पंचा 10, बराबर, अहीं सुधी आपने राखवानुं छे। बराबर, जो 2 ना प्रथम 5 गुणांक एटले आपने 5 सुधी आपने राखीशुं आ घडियो। हवे आपने शुं करीए छे, मेथड आपने जूनी ज राखीशुं। जो प्रथम अने छेल्ला पदनो आपने सरवाळो करीशुं। बराबर, प्रथम पद प्लस छेल्लुं पद, बराबर, छेदमां 2। चालो प्रथम केटला छे तो 2 छे, प्लस छेल्लुं पद तो 10 छेदमां 2। चालो 10 ने 2 12 थशे अने नीचे छेदमां 6 दू 12, बराबर। तो केटलो जवाब आवशे 6। तो सरेराश 2 ना प्रथम 5 गुणांकનો सरेराश केटलो थशे तो 6। जो मित्रों शॉर्टकटमां आ रीतना जो संख्या आपेली होय तो आपने आ बाजू 2 अने आ बाजू 2, बराबर, वच्चे मध्यमां होय ए ज रकम आपनो जवाब थतो होय छे। बराबर, पछी आपने शॉर्टकट समझीए। सौप्रथम थोड़ा दाखला गणी लीए। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर बीजो जोईए। सौप्रथम रकम वांचीए। जो अहींया शुं कहे छे, प्रथम 5 ना प्रथम 5 गुणांक, बराबर, एटले आपने 5 ना घडियामां 5 सुधी आपने बोलवानुं छे। बराबर, 5 ना प्रथम 5 गुणांक एटले आपने 5 ना 5 सुधी आपने घडियो लखवानो छे। बराबर, जो अहींया 5 5 दू 10, 5 तारी 15, 5 चौक 20, 5 पाछू 25, बराबर। केटली संख्या थई 1 2 3 4 5 5 सुधी कीधुं छे एटले। बराबर, चालो हवे शुं करीशुं। जो मित्रों आ बाजू 2 अने आ बाजू 2 जोईए तो वच्चे 15 आवे छे, ए ज आपनो फाइनल जवाब थई जाय शॉर्टकटमां। छतां पण आपने दाखलो गणीए। बराबर, जो अहींया 5 ना कीधा छे एटले आपने शुं करीशुं, प्रथम पद अने छेल्ला पदनो आपने सरवाळो करीए। बराबर, प्रथम पद प्लस छेल्लुं पद छेदमां 2। चालो हवे प्रथम पद केटला 5 छे, प्लस छेल्लुं पद 25 छे छेदमां 2। चालो 25 ने 5 30 थशे छेदमां 2, बराबर, 15 दू 30। तो जो मित्रों अहींया 15 जवाब आव्यो अने अहींया आपने शॉर्टकटमां पण 15 जवाब आई गयो तो। बराबर, तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर त्रीजो जोईशुं। चालो सौप्रथम रकम वांचीए। जो अहींया 7 14 21 अने 28 35 नो आपने सरेराश शोधो। जो मित्रों आवी रकम आपी होय तो सौप्रथम आपने रकम जोई लेवी कि कोई घडियामां तो नहीं आवती ने। तो जो मित्रों अहींया 7 ना घडियामां आ बधा अंक आवे छे। बराबर, 7 दू 14, 7 तारी 21, 7 चौक 28, 7 पंचा 35, एटले दरेकमां 7 7 नो डिफरन्स जोवा मळे छे अने 7 नो गुणांक छे। बराबर, तो अहींया आपने शुं करीशुं, जो अहींया 5 ज अंक छे तो आ 2 अंक अने आ 2 अंक, बराबर, वच्चे होय ए ज आपनो फाइनल जवाब। तो 21 जवाब आवशे। छतां पण आपने दाखलो जोई लीए। बराबर, जो अहींया आपने शुं करीशुं, प्रथम पद अने छेल्ला पदनो आपने शुं करीशुं सरवाळो। बराबर, एटले जो आपने प्रथम पद प्लस छेल्लुं पद, बराबर, आ तमारे लखवानुं नहीं। बराबर, डायरेक्ट ज लखी देवानुं छे। आवुं तमारे लखवानुं नहीं, डायरेक्ट ज लखवानुं छे। एटले के जो 7 प्लस 35, बराबर, केटला थशे छेदमां 2। तो अहींया 42 थशे छेदमां 2, बराबर। तो 21 दू 42, तो जवाब केटलो आव्यो 21। बराबर, आ रीतना आ आपनो राइट जवाब।
જો મિત્રો આ જ દાખલો આપણે ગણીએ, ચાલો મિત્રો આપણે એ જ રકમ જોઈએ. અહીંયા આપણે એક અંક વધાર્યો છે 42, બરાબર. પહેલાં 5 હતા, હવે 6 થઈ ગયા. તો જો મિત્રો આપણે શોર્ટકટમાં આપણે 5 હતા ત્યારે 21 જવાબ આપતું, બરાબર. પરંતુ અહીંયા 3 સરખા થઈ ગયા, તો હવે આની મધ્યમાં જવાબ આવશે, બરાબર. તો આપણે શું કરીશું, અહીંયા પ્રથમ પદ અને છેલ્લા પદનું આપણે શું કરીશું, પ્રથમ પદ પ્લસ છેલ્લું પદ, બરાબર, છેદમાં 2. હવે આપણે પ્રથમ પદ કેટલા છે, 7 પ્લસ 42, બરાબર. ચાલો છેદમાં 2. હવે 42 ને 7 કેટલા થશે, 49 છેદમાં 2, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે, બરાબર. 2 વડે ભાગ ચાલશે નહીં, એટલે આપણે શું કરીશું, અહીંયા ભાગાકાર કરી દઈશું. ચાલો 2 દુ 4, બરાબર. ચાલો ઉપરથી ઉતારીશું 9, તો અહીંયા 4 દુ 8 થશે, બરાબર. ચાલો 9માંથી 8 બાદ કરીએ તો 1 રહેશે. જો અહીંયા ભાગ ના ચાલે તો આપણે અહીંયા 0 લઈશું, એના માટે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી દઈએ, બરાબર. ચાલો 5 દુ 10. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે, તો 24.5, બરાબર. આવો જવાબ આવશે. તો આવું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સરેરાશ ચેપ્ટરનો ભાગ નંબર 6 અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. અને જો મિત્રો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર. અને જો મિત્રો અહીંયા તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 5 અહીંયા આપી છે રકમ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42નો આપણે સરેરાશ શોધવાનો છે. આ તમારે જાતે કરવાનું છે. અને આ ઓપ્શન આપ્યા છે, એકમાં 25, બી 24, 36 અને 12, બરાબર. આનો તમારે કોમેન્ટમાં જવાબ આપવાનો છે. આ પ્રશ્નોનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓપ્શન અહીંયા આપ્યા છે, કયો સાચો પડે એ તમારે કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું છે, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.